नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 11 2025 मजे आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जानवा निहाती जरूरी तेणुक भिडियो को शेष पर्यंत देखु चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को ही सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन कॉल रे सेट कर दिंतु तेज डेरी नक चलतु आज खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर प्रारंभिक अवस्था 13 जिले में आरंभ हो आयुष्मान योजना। आज ओडिशा आसुछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। शुक्रवार दिन कटक बालीजात्रा पड़िया आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजनार शुभारंभ करेंगे नड्डा। एथिपाई व्यापक प्रस्तुति करिसेंती राज्य सरकार। कटक को छाड़ी 12 जिले में आयुष्मान भारतर शुभारंभ उत्सव हेबो। कार्यक्रम में मंत्री माने जोगदे राज्य में आयुष्मान भारतर शुभारंभ करेंगे। कटक बालीजात्रा पड़िया हेबाकुथिबा मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत दुई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और केबी सिंहदेव और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सामिल रहिबे। केन्द्रापड़ा मंत्री गोकुलानंद मल्लिक, नयगढ़ में सुरेश पुजारी इत्यादि सामिल रहे। परवर्ती खबर वर्षा को नहीं आसला बड़ अपडेट। 3 दिन जाए प्रबल वर्षिप। दुर्बल होउछि बंगोपसागर सक्रिय रही सदृश लघुचाप। तथापि आसंता 3 दिन राज्य में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना एने अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। आभ्यंतरीण ओडिशा रे 17 जिला को अलर्ट करा जायछि। सेबरे उपकूल और उत्तर आभ्यंतरीण रे 25 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 24 घंटे दुर्बल हेबो केन्द्रीय बंगोपसागर सक्रिय रही सदृश लघुचाप। दुर्बल हेले भी यार प्रभाव ओडिशा आगामी 3 दिन जाए घड़घड़ी सह रहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर अमेरिका रे तेजिला ट्रम्प टैरिफ वार। प्रतिवाद रे लोके वर्जन कले अमेरिकीय सामग्री। अमेरिका रे ट्रम्प टैरिफ वार को तेजुची विरोध। विश्वव्यापी तेजिची प्रतिवाद। एही समय सारा विश्वर प्रतिवाद रे एक अनन्य लहरी आरंभ होईछि। एही प्रतिवाद नो टू प्रोडक्ट स्लोगान रे विक्षोभ होईछि। तेबे यह कौनसी रैली की सभास्थल नुहे बरम दुकान रे हेउछि एपर। गूगल ट्रेंड अनुसार बॉयकट यूएसए पई सर्च वृद्धि पाइछि। अमेरिका उत्पाद गुडी को वर्जन करिया पई लोक माने सोशल मीडिया विशेष करी फेसबुक ग्रुप रे पोस्ट शेयर करूछंती। सेपरि यूरोपीय व्यवसायी गुडी को मध्य प्रतिवाद रे शामिल होई गलेनी। से ट्रम्प एवं एलन मस्क राजनीतिक मतामत को उद्धृत करी संप्रति 15टी नूतन कार रो ऑर्डर बातिल करिसंती। अमेरिका को एक अंतर्मुखी देश बोली कही रहे प्यारिस जलवायु चुक्ति अमेरिका बाहरी जिबा एवं मस्को सार्वजनीन इंगित को इंगित करथिले। परवर्ती खबर हमास रो जाल रे फसिला मोसद। कमांडर को विषय रे कोनोसी सूचना मिलुनी। 7 अक्टोबर 2023 रे जेतले 5000 रु अधिक हमास आतंकवादी दक्षिण इस्राएल उपर आक्रमण करथिले। एही रक्तत आक्रमण एक नूतन युद्धर जन्म देइथिला। गाजा रे 1200 रु अधिक लोकଙ୍କ मृत्यु होइथिला एवं 251 जन को बंधक रखा जाइथिला। यार जवाब रे इस्राएल द्वारा आरंभ होइतिबा सामरिक कार्यानुष्ठान हमास रो मेरुदंड भांगी देइछि। हाने एवं आक्रमण रो मास्टरमाइंड याहा सिनवार शामिल थिले किंतु यह जवाब रे हमास एबे एपरि एक पदक्षेप नैछि जहा इस्राएल गुइंदा संस्था मोसाद रो निद हजाई देइछि। हमास निजर नूतन शीर्ष कमांडर को नाम गुप्त रखिछि। परवर्ती खबर पुणी चिंता बढ़ाइला सुना दर। 93,000 पार कला सुना दर। एकाथरे बढ़िला 2,700 टंका जहाको नै चिंतारे लोके किछि दिन हेबो सुना और रूपा दर क्रमशः ह्रास पाइबारे लागिथिला। हेर 2-4 दिनर ह्रास परे पुणी बढ़िछि सुना रूपा दर। एप्रिल 10 अर्थात गुरुवार 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम प्रति 93,380 टंका रहिछि। गतकाली 90,440 टंका थिला। एथिरे प्राय 2,940 टंकार वृद्धि घटिछि। सेबळे 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम प्रति 85,600 रहिछि जहाकी गतकाली 82,900 रहिथिला। एथिरे 2700 टंका वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर आईपीएल मझिरे धोनी को पुणी अधिनायक कला सीएसके। गायकवाड़ सीजन रु विदा। मझिरे चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ झटका लागिछि। दलर अधिनायक ऋतुराज गायकवाड़ आहत होइछन्ती। गायकवाड़ का आघात एते गंभीर जे सही सीजन रे खेली पारिबे नाही। गायकवाड़ को कहुनी रे आघात लागिछि। ए संपर्क में चेन्नई सुपर किंग्स एक एक्स माध्यम एक अपडेट शेयर करिछि। सीएसके पुणी थर अभिज्ञ विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी को अधिनायकर दायित्व हस्तांतर करिछि। धोनी को अधिनायक सीएसके मोट 5 थर आईपीएल टाइटल जीतिछि। चेन्नई 2010, 2011, 2018, 2021 एवं 2023 रे आईपीएल ट्रॉफी जीतिथिला। धोनी 2022 सीजन रे रविंद्र जाडेजा को अधिनायकत्व दायित्व हस्तांतर करथिले किंतु सीजन मझिरे जाडेजा अधिनायक पद छाड़िथिले एवं धोनी को दायित्व ग्रहण करने को पड़िथिला। एहा परे 2024 रे गायकवाड़ को अधिनायक करा जायथिला किंतु तांको कहुनी रे सीरियस आघात जोगु वर्तमान पुणी थरे धोनी हेबे कैप्टेन। परवर्ती खबर वाणिज्य आलोचना रे आगरे भारत। चाइना को उपहास कला अमेरिका। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाइना व्यतीत बहु देश उपर पारस्परिक शुल्क बंद करने घोषणा करिसेंती। एहा परे अमेरिकार ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट कहिसेंती जे एही प्रसंग विश्व वाणिज्य रे खराब अभिनेता पई अटे।
ଚାଇନାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରି ଏହା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ 125% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବେସେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଭାରତ ପରି ଚାଇନାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଖରାପ ଅଭିନେତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନାର ପଡ଼ୋଶୀ। ମୁଁ ଆଜି ଭିଏତନାମ ଦେଖିଲି, ଜାପାନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଭାରତ, ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ ଏସୀୟ ମହାଶକ୍ତି ଆମେରିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 34ରୁ 84କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିଲା 1,03,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତାବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଇନଭେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଧିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 15ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,03,090 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିବ ଏବଂ 95,195ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଧରମ ହାସନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୀନା ମହାପାତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଲି କୁମାର କୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରାଧନା ଦାସଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି। 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁଳ୍କ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ହେବ। ଏହି ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟଣା ଚୋରି କରିବେ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦମନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୀତି ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସ 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2028ରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସାମିଲ ହେବ କ୍ରିକେଟ। ଭାଗ ନେବେ 6ଟି ଦଳ। ଦୀର୍ଘ 128 ବର୍ଷ ପରେ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବ କ୍ରିକେଟ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବା ନେଇ ଆୟୋଜକ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର 3ଟି ଫର୍ମାଟରୁ କେବଳ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ବର୍ଗର 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶେଷ ଥର ଲାଗି 1900 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।